Bienvenue à notre émission hebdomadaire avec le Rav Shalom Harouche. Erev Tov, Kvod Harav, bonsoir. Bonsoir tout le monde. bonsoir. bonsoir. אנחנו קצת נמצאים עם עם ישראל שעכשיו נמצאים בתוך ממש מלחמה. On se trouve maintenant avec le peuple d'Israël, vraiment, on se trouve dans une guerre. עכשיו ירדו טילים, עכשיו ירדו... Il y a des missiles qui tombent. Au moment où on est en train de parler, il y a, פצועים, משמיטים. il y a des blessés, il y a des morts. אנחנו מקדישים את כל השיעור הזה לזכותם של עם ישראל בכל מקום שהם. On dédie ce cours-là pour le mérite de tout le peuple d'Israël, là où il se trouve. שישמרו לשמור את כולם מכל רע. Qu'Hachem y protège tout le monde de tout mal. ממש העם תיקח אותנו. Maître du monde, libère-nous. Alors, je vais me permettre de poser la question au Rav, puisqu'on est là, Kvod Harav, אז אני אקח את ההזדמנות. אנחנו יוצאים מהקורונה, כמעט. יוצאים כמעט, כי... תגידי בצרפתית. כן. La question que tout le monde se pose, que je me pose, hein, que je vais profiter, c'est qu'on sort... Nous, en tout cas, en Israël, en France, je sais même pas si אפילו בצרפת הם עדיין בסגר, Nous, en Israël, on vient à peine, entre guillemets, de te libérer du corona. Ici aussi, on est encore un peu prisonnier un peu du corona, parce qu'on ne peut pas voyager comme on veut, etc. Il y a encore des conséquences. Donc, on est encore entré dans la vague du corona. On vient d'avoir Méron, cette catastrophe, cette tragédie pour tout l'Israël. Et maintenant, il y a des missiles. Alors, oui, on ne sait plus vraiment qu'est-ce qui se passe. אז באמת, כבוד הרב, שאלה שאני חושב כולם חושבים, גם אני, אנחנו עדיין בקורונה, בסוף הזה, אנחנו בעניין הזה, אנחנו יוצאים ממירון, מה שהיה במירון, ועכשיו יש טילים, אז כאילו, מה קורה? כאילו, זה מצב ממש, הכל בבת אחת, וזה מיוחד. הנה, אני אקרא לכם מה שבן איש חי כותב. Je vais vous lire ce que le Ben Ish Chai, il écrit. בספרו בניהו, Dans son livre qui s'appelle Benayahu. כי הגאולה תהיה בזכות 45 צדיקים. La délivrance viendra par le mérite de 45 tzadikim, 45 justes. לכן המילה גאולה היא בגימטריה 45. C'est pourquoi le mot Géoula, la valeur numérique, c'est 45. הוא כותב עוד ועוד. Il écrit encore et encore. שזאת אומרת, גם רבנו הקדוש, כותב גם כן. Aussi Rabbi Nachman de Breslav, il écoute dans l'écouté Moharan. העניין הזה של מסירות נפש, que cette notion-là de Messirut Nefesh, de don de soi, de sacrifice de soi-même, אז גם הוא כותב את העניין של 45. il lui aussi parle là-bas de cette notion de 45. הוא אומר לפעמים, Et il dit que des fois, מה צריך שיהיה הריגה, des fois il faut qu'il y ait des assassinés, Dieu préserve, נהרגים, אבשלום, כמה וכמה נפשות מישראל, qu'il y a plusieurs âmes du peuple d'Israël qui sont tuées, Dieu préserve, כדי שיהוד, כי על ידי זה נהיה איחוד. grâce à ça, ça crée une union dans les sphères célestes, על ידי נפשותיהם par leurs âmes, עולות למעלה, qui montent maintenant en haut, כי לפעמים צריכים בשביל האיחוד הזה, parce que des fois pour cette union-là, הרבה נפשות מאוד. il faut beaucoup d'âmes. והמילה מאוד זה גימטריה 45. Et le mot Me'od, qui veut dire beaucoup, a la valeur numérique de 45. וכן, בהריגה, אבשלום. Et c'est pourquoi ça peut venir, Dieu préserve, par des personnes assassinées qui meurent. אז... יש... החתן שלי, Mon gendre, שני אחים שלו היו בתוך הקדושים האלה. que deux de ses frères
on fait partie des 45 qui sont partis, qui nous ont quittés. אז בא אליהם איזה בחור, Il y a un jeune homme qui est venu les voir. ומספר להם Il leur a raconté שהבן שלהם, שהוא היה בעולם הזה, היה דיבר איתו, שיחליף את האייפון לפלאפון כשר. qu'un de ses fils, un de ses frères, quand il était encore de ce monde-ci, des deux qui est parti, il lui avait parlé pour qu'il change son téléphone, pas caché, pas filtré, son iPhone, avec un téléphone qui est caché, avec un filtre. ביום שלישי, בתוך השבעה, Et mardi, pendant la semaine de deuil, donc de la famille en question, הוא בא אליו בחלום. il est venu le voir en rêve. אמר, לא שמעת לי שהייתי בחיים. Il lui a dit, tu m'as pas écouté quand j'étais encore vivant. תשמע לי עכשיו, זהו, תשבור את הטלפון הזה. Écoute-moi maintenant que je suis plus de ce monde-ci, allez, jette ce téléphone que tu as, débarrasse-toi de ça. אז הוא קם בבוקר, אמר, טוב, עשינו חלום. Il s'est levé le matin et dit, bon, les rêves, c'est un rêve, c'est pas... יום רביעי, עוד פעם הפריע לו. Mercredi, pareil, il revient le voir dans son rêve. אמר לו, תדע לך שעכשיו, אנחנו נמצאים ממש בתוך הגאולה. Il a dit, sache que maintenant on se trouve à l'intérieur de la Géoula. ואני רוצה שיהיה לך זכות להיות בגאולה. Et je veux que tu aies le mérite de faire partie de la Géoula. ומי שיש לו את האייפון הזה, לא יזכה לגאולה. Et celui qui aura ce téléphone-là, ce iPhone-là, il n'aura pas le mérite de faire partie de la Géoula. אני רוצה שתזכה לגאולה. Et je veux que tu mérites de faire partie de la Géoula de la délivrance. בבוקר עוד פעם, Le matin, il s'est encore levé. כל כך תאווה יש לאייפון הזה, הוא לא... Il y avait tellement de pulsions avec ce téléphone-là, tellement il était attaché qu'il ne peut pas. יום חמישי, עוד פעם, אמר לו, פעם האחרונה שאני בא אליך. Le jeudi, donc il est venu mardi, mercredi, le jeudi, il est venu le revoir en rêve, il lui a dit c'est la dernière fois que je viens de voir. אנחנו נמצאים בגאולה עכשיו. On se trouve maintenant dans la délivrance, maintenant on y est. ואתה רוצה שתהיה לך זכות להיות בגאולה, קום תשבור. Et je veux que toi tu aies un mérite de faire partie de cette délivrance, cette Géoula. Lève-toi et jette et casse ton téléphone. הוא התעורר ושבר את האייפון. Il s'est levé et il a cassé son téléphone. אבל אפשר לפגוש את הבחור, זה בחור מצר. On peut, ceux qui veulent voir ce jeune homme, on peut le rencontrer, pour ceux qui veulent lui parler. ברור שמה שקרה פה במירון זה היה... C'est évident que ce qui s'est passé maintenant à Méron, c'est... לכן אנחנו זכינו שבוע שעבר להתחיל את העניין של אהבת ישראל. Et la semaine dernière, on a eu le mérite de commencer toute cette opération במסירות נפש. pour l'amour d'Israël, avec Messirut Nefesh, avec sacrifice de soi, avec don de soi, la demi-heure de prière qu'il faut faire tous les jours. והוספתי היום אהבת חינם. Aujourd'hui, j'ai rajouté l'amour gratuit. למה אנחנו נמצאים עכשיו בגלות? Pourquoi est-ce qu'on se trouve dans cet exil? הגמרא אומרת בגלל שנאת חינם. Le Talmud nous enseigne parce que c'est à cause de la haine gratuite. לכן אני אומר לכם שהשם מוריד לי את העצה הזאת, עצה מעשית. Et c'est pour ça que je vous dis qu'Hachem, il m'a donné ce conseil-là concret. עצה מעשית, דבר על אהבת ישראל, מה, עכשיו העצה מעשית. C'est un conseil qui est concret, de parler encore jusqu'à demain de l'amour du prochain et de travailler sur ça. Là, c'est un conseil concret qu'Hachem m'a envoyé. העצה הזאת, זה שמי שעושה אותה, זה באמת, יש לו אהבת חינם לעם ישראל. Et celui qui accomplit ce conseil-là, véritablement, il a vraiment l'amour gratuit de son prochain, du peuple זה d'Israël. התיקון על שנאת חינם. Et c'est la vraie réparation sur la haine gratuite. לכן אני קראתי לזה אהבת ישראל במסירות נפש. C'est pour ça que j'ai appelé ça Avat Israël, l'amour d'Israël, de son prochain, avec don de soi. כי זה לא קל עכשיו להקדיש כל יום חצי שעה. Parce que c'est pas simple de consacrer tous les jours une demi-heure à ça. ביום יום וגם לעמוד ולהתחנן. Et jour après jour, et te soutenir devant Hachem, et supplier. לכן, אז כל אחד צריך שבאמת, יש לי פה רשימות של אנשים שקיבלו עצמם את הנושא שגם תביא לי פה רשימות. Ici le Rav, il nous dit qu'il a les listes des gens, il voulait aussi qu'on lui amène. אנחנו יכולים להגיד, יש לנו רשימה on a une liste, à peu près 70 personnes. כמעט 70 אנשים שלקחו על עצמם את החצי שעה, qui ont pris sur eux la demi-heure, un certain quart d'heure, רבע שעה. אבל ברוך השם, on peut commencer avec un quart d'heure, אפשר להתחיל ברבע שעה,
לאט לאט להוסיף, תריבי אין דמיון. voilà, ברוך השם, c'est donc, יש עוד אנשים, אני מתאר לעצמי, אבל זה אנשים ש... צריכים להירשם, אני רוצה שירשמו. Le Rav veut que vous vous inscriviez. Ceux qui ont pris sur eux, ceux qui n'ont pas encore pris, c'est le moment de prendre sur vous. C'est une vraie action pour déclencher la Géoula ברחמים. Rav, אפשר להגיד שזה יביא גאולה ברחמים? בטח, בטח. זה התיקון. כמה שיהיה... אתה עושה את זה, אז אתה כבר מעכב את הגאולה. אין לך כבר... אתה עושה אהבת חינם, אתה עושה... Quelqu'un maintenant qui fait ça nous dit le Rav, je demande est-ce que ça peut amener la Géoula avec la miséricorde, parce que là on voit des catastrophes. Le Rav dit Vada que ça peut amener la Géoula avec Rachamim, avec miséricorde. Et celui qui fait ça, du coup, il n'empêche pas que la Géoula se déclenche, parce que lui-même il fait la réparation de la haine gratuite, qui est la raison principale pour laquelle on est tous en exil actuellement. Donc le fait que chacun maintenant il consacre cette demi-heure, il fait sa part. Finalement, aujourd'hui, on a un conseil pour arriver maintenant à avoir cet amour gratuit. De faire cette action d'Avat Israël, d'amour du prochain, avec don de soi, avec sacrifice de soi, où je consacre une demi-heure, je prends de mon temps, c'est dur, je le fais. Il y en a un qui est venu voir, qui m'a demandé, il m'a dit, bénissez-moi, j'ai pris sur moi de faire votre conseil de la demi-heure pour Avat Israël avec Messirut Nefesh, avec don de soi. Et je dis à chacun et chacune qui m'entend maintenant, tout celui qui fera cette demi-heure de prière pour le peuple d'Israël, pour l'amour entre le peuple, pour la tchouva du peuple d'Israël, avec Messirut Nefesh, avec don de soi, Hachem en personne, il le bénira. Et Hachem en personne, il l'aime. Je vous pose la question, si maintenant moi je veux m'apprier pour vos enfants, vous allez m'aimer? Évidemment que vous allez m'aimer. Hachem, il vous aime lui-même. Notre maître, Rabbi Shimon bar Yochai, en personne, il priera pour vous. Notre maître, Rabbi Nachman de Breslev, en personne, il vous aimera. Il va prier pour vous. Et tous les tzadikim qui ont existé depuis Abraham, notre patriarche, jusqu'à aujourd'hui, tous ils vont prier pour vous. Et tous ceux qui se trouvent dans le Gan Eden, le jardin d'Eden, le paradis, ils vont tous prier pour vous. Pourquoi? Parce que ceux qui sont dans le paradis au jardin d'Eden, ils ont des enfants ou des petits-enfants qui sont encore dans ce monde-ci et qui n'ont pas encore fait de tchouva. Et toi, tu pries pour eux maintenant. Alors eux aussi prieront pour toi. Et donc, ceux qui vont pratiquer cette demi-heure-là, qui vont en tout cas faire cette prière-là, c'est impossible de comprendre ce qu'ils vont recevoir, le bien qu'ils vont recevoir ces gens-là. Donc, il faut que chacun, voilà, inscrivez-vous, envoyez-nous sur les réseaux, tous les réseaux, sur le WhatsApp, où vous voulez, sur le Zoom, manifestez-vous, on veut agrandir la Reshima, on veut, le Rav a demandé qu'on arrive à 200 000 personnes qui fassent cette demi-heure pour arriver à 100 000 heures de prière. Dans le cours en espagnol, pour tous les hispanophones, il y a eu énormément de personnes qui sont manifestées. Et même pour le cours en allemand, même en anglais. Et nous, les Français, c'est le plus petit nombre d'engagés. Et en hébreu, dans la langue hébreu, pour tous les hébraïsants, évidemment, il y a énormément de gens. Voilà, on m'amène des listes encore. Verra avec quelqu'un qui n'est pas juif, Miché Eno Yehudi. Vous rotez les Tztaref. Bezet sur Raout Tztaref. Là maintenant, le Rav il veut expliquer sur quoi il faut prier. J'ai demandé si c'est un non-juif, il veut rentrer aussi dedans, sur quoi il doit prier. Il fait dire maître du monde. Les gens, ils sont loin, ils sont éloignés, ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ne savent pas exactement, mon Dieu. Celui qui n'a pas reçu maintenant ces livres-là, la Emouna, cette foi qu'on enseigne, et qui n'ont pas reçu cette heure dite doute. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il ne sait rien du tout dans sa vie.
גם אפילו אם הוא מקיים תורה ומצוות, Même s'il accomplit la Torah et mitzvot. אם אין לו את ההתבודדות, S'il n'a pas l'ordi de Bodédout, אין לו יצר טוב. il n'a pas de bon penchant. כי מה זה יצר טוב? C'est quoi le bon penchant? זה הבורא בעצמו. C'est le créateur en personne. כמו שכתוב בגמרא, Comme c'est écrit dans le Talmud. שהקדוש ברוך הוא אומר לבן אדם, אם אני לא אעזור לך, אתה לא יכול להתגבר על הצרה שלך. Hachem, il nous dit, au travers du Talmud, si moi je te viens pas en aide, tu pourras pas réussir. אבל מה זה הקדוש ברוך הוא? Et c'est quoi Kadosh Baruch Hu? C'est quoi Hachem? זה התפילה בהתבודדות. C'est la prière et le Bodédout. לכן מי שלא תפילה בהתבודדות, Pourquoi celui qui n'a pas la prière et le אין לו Bodédout, יצר טוב. il n'a pas de bon penchant? כי יש לו יצרה, Parce qu'il a un mauvais penchant. והיצר טוב זה להגיד, אז צריכים להגיד לקדוש ברוך הוא, אבא, תעזור לי להתגבר על היצרה השני. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait avec notre bon penchant? On doit demander à papa, aide-moi à dépasser mon mauvais penchant. אז לכן כל אחד, צריכים לפעמים עליהם, מה הם אשמים? C'est pourquoi il faut prier maintenant sur chacun, sur toute personne. Ils ne sont pas coupables. שכולם יזכו שיהיה להם את הספרים, Que tous ils aient le mérite d'avoir les livres וילמדו אותם, et qu'ils les étudient ויבינו אותם, יבינו מה שכתוב בהם, et qu'ils comprennent ce qui est écrit dedans וידעו מה שכתוב בהם, et qu'ils savent ce qui est écrit dedans ויקיימו ויחיו מה שכתוב et בהם, qu'ils accomplissent et qu'ils vivent ce qui est écrit dedans ויפיצו אותם. et qu'ils les diffusent. 5 דברים. 5 choses. עוד פעם, שילמדו אותם, Qu'ils étudient les livres, ויבינו מה שכתוב בהם, qu'ils comprennent ce qui est écrit dedans וידעו מה שכתוב בהם. et qui... מה הרב מתכוון שידעו, כאילו? אדם מבין, אבל הידיעה זה ממש אדם, הוא יודע את הדבר, אדם מבין, אבל הידיעה זה ממש, זה שלימות של הדעת, שהוא יודע את הדבר. Alors, il y a le fait de comprendre ce qui est écrit et le fait de savoir, c'est vraiment d'avoir compris pleinement de quoi il est question. C'est pas seulement j'ai eu une compréhension plus ou moins, non, là c'est plein, j'ai attrapé une compréhension pleine. ויקיימו ויחיו אותם, Et qu'ils accomplissent et qu'ils vivent ce qui est écrit dedans et qu'ils diffusent. ויפיצו אותם. Et qu'ils diffusent. Holstein, il y a encore 2 personnes qui se sont manifestées, bravo Holstein, chez Nerchem Arshav. Continuez, bravo, continuez. אז זה, צריכים פעם, אין מה, אפילו אנשים לומדים בישיבה, מה הם אשמים? הם לא יודעים, הם לא אשמים, הם לא לימדו אותם. Même les gens qui étudient à la yeshiva, c'est pas de leur faute, on leur a pas appris. אף אחד לא אשם. Ils sont pas coupables. הם לא יודעים, אין להם אמונה, כי הם לא לימדו אותם אמונה. On leur a pas donné, on leur a pas appris la émouna. Donc ils ont pas la émouna, c'est pas de leur faute. ואין להם יצר טוב. Et donc ils ont pas de bon penchant. הם לא יכולים לגבר כל התאוות שלהם. Ils ne peuvent pas maintenant arriver à se dresser contre tout leur mauvais penchant, leur pulsion. Ils n'ont pas de bon penchant. Ils n'ont pas de quoi lutter contre le mauvais penchant. צריכים להתפעל במסירות נפש, חצי שעה ביום. Alors c'est pourquoi il faut prier maintenant avec Messirut Nefesh, 1 demi-heure par jour, avec dépassement de soi. Maintenant, une question qu'on peut se poser. Moi, on m'a toujours appris ça. Moi, tu dis la Torah et ça va s'arranger. Chez Ishtam, la Tsarfatim, מה ששמענו זה, תלמד תורה וזה יסתדר וזהו. שמענו ככה בלי... נכון. אז כמה זה נכון וכמה... אז באמת, Alors c'est vrai que c'est comme הם ça. לומדים תורה והם רחוקים מהתכלית. Mais les gens, ils se mettent à étudier la Torah et malgré tout, ils restent loin du but. למרות שהם לומדים תורה, Malgré qu'ils étudient la Torah, יש כמה מחלוקת ביניהם. il y a combien de controverses entre eux ושנאה, et de haine ולשון הרע. et de médisance. למה? כי הם לא יודעים שעיקר התורה זה בין אדם לחברו. Parce qu'ils ne savent pas que l'essentiel de l'étude de la Torah, c'est de nous amener à avoir l'amour entre l'un et les autres, entre איפה son זה prochain. כתוב? Où est-ce que c'est écrit ça? בגמרא. Dans le Talmud, dans la Gemara. בא גוי לפני הלל הזקן. Il y a un non-juif qui est venu devant Hillel Azaken, אמר l'ancien. לו, תגלה אותי, תלמד אותי את כל התורה שאני עומד על רגל אחת. Il lui a dit, apprends-moi toute la Torah alors que je me tiens sur un seul pied. אמר לו, מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך. Il lui a dit, ce que tu ne détestes qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. שנוא עליך שישנאו אותך, אל תשנא אחרים. Tu détestes qu'on te déteste, alors ne déteste pas les autres. שדברו עליך לשון הרע, אל תדבר אחרים. Tu n'aimes pas que tu veux pas qu'on parle de mal sur toi, alors parle pas de mal sur les autres. שיקללו אותך, אל תקלל אחרים. Tu veux pas qu'on te maudisse, alors ne maudis pas les autres. שיצחקו עליך, אל תצחק עליהם. Tu veux pas qu'on te crie dessus, alors ne crie pas sur les autres. וכל בן אדם לחברו. C'est ça toute la relation avec son אמר prochain. לו, זה כל התורה, בן אדם לחברו. Il a dit, c'est ça toute la Torah entre l'homme et son prochain. C'est ça toute la Torah, le but. אמר לו, בשביל לקיים את זה צריכים ללמוד את התורה. Mais pour accomplir ça maintenant, c'est tous ces lots-là, il faut étudier la Torah. בשביל שתחליט התורה, שאדם יהיה שלם בין אדם לחברו. Donc on voit d'ici que le but de l'étude de la Torah, c'est qu'un homme il soit parfait dans sa relation avec autrui. אז לומדים תורה והם רחוקים מהתכלית.
Mais אפילו הם לומדים את זה גם בגמרא, ולא ils étudient certains étudient la Torah, ils sont très loin du but. Bien qu'ils aient même étudié ce passage-là, ça va pas changer grand-chose. למה? Pourquoi? כי אין להם את העבודה של התפילה וההתבודדות, שזה היצר טוב של הבן אדם. Parce qu'ils n'ont pas ce travail maintenant de la prière et de la des doutes, parce que c'est ça le bon penchant de l'homme qui permet de lutter contre le mauvais penchant. אבל כתוב בגמרא שהתכלית של אותו התורה זה אמונה. C'est écrit dans la Gemara que le but de tout la Torah, c'est d'avoir la émouna à la fois. בא חבקוק והביא את כל התורה אחת. הצדיק באמונתו. Il est venu Habakkuk, il a établi toute la Torah sur un seul pied, sur un seul principe, que le tzaddik, il vit de sa foi. אז נכון צריכים ללמוד תורה, והם לא מגיעים לתורה. C'est sûr qu'il faut étudier la Torah, mais ils n'arrivent pas au but de ce que la Négie est censée ramener. לא לאמונה, Ni à la foi, לא תיקון המידות. ni à la réparation des fautes de caractère, לא. ni à les relations entre l'homme et son prochain. למה? Pourquoi? כי לא לימדו אותם. Parce qu'on leur a pas appris ça. הם לא אשמים, אני לא אמרתי שמישהו אחר אשם. Je ne suis pas venu accuser qui que ce soit ce soir. Ce soir, c'est pas עובדה ma faute. שמי שלומד את הספרים שכתב רבנו... La preuve, c'est que quand on étudie les livres qui ont été écrits par Rabbi Nachman de Breslev, יש לו אמונה, הוא מתקדם בעבודת התפילה. il commence à avoir la foi, il commence à se mettre à prier, il commence à faire une bonne doute, זהו. à remercier. אז זה הדברים שילמדו את הספרים של רבנו נחמן בברסלב תלמידיו. Alors c'est pourquoi on prie pour que tout le monde étudie les livres qui ont été écrits par Rabbi Nachman de Breslev et ses élèves, ילמדו אותם, qui les étudient, ויבינו מה שכתוב בהם, qui comprennent ce qu'il y a écrit dedans, וידעו מה et שכתוב בהם. qu'ils aient une compréhension complète de ce qu'il y a écrit dedans, et qu'ils accomplissent complètement ce qu'il y a écrit, qu'ils vivent ça, ויקיימו, qu'ils accomplissent ce qu'ils vivent, והכביסו אותם. et qu'ils diffusent ça. וכולם ידעו יהיה להם אמונה, והכל יהיה להם. Et que grâce à ça, tout le monde va savoir, ils auront ceux qui vont faire ça, ils auront donc la foi, ils vont tout recevoir de ça. Ils vont tout avoir de ça. J'ai entendu quelque chose, j'ai entendu qu'un des fils donc de la famille Al-Haddad, il y a quelqu'un qui est venu témoigner aux parents pendant les Shiva, qui était à côté d'un des enfants avant qu'il meure. Et que les derniers mots que l'enfant il a dit, je ne sais pas c'est lequel des deux, il a dit, en train de ne pas respirer, il a dit merci Hachem que j'arrive plus à respirer. Il a fait Shema Israël, il est parti. כן, כן. ככה הרב שמע, c'est עדות. הוא זה שכב לידו, אמר שבזכותו הוא חי. Celui qui était assis à côté, qui était allongé pareil, avec la masse de gens, qui était lui aussi en danger, il a entendu ça, et il a dit c'est par son mérite que j'ai tenu le coup. שמע אותו אומר מזמור תודה, Ah, il a entendu dire le Mizmor les Toda, פעמיים. 2 fois, le télim de remerciement 2 fois. Alors qu'il était en train de... הוא אמר, הוא לא רוצה למות בשמע ישראל, Il a dit je ne veux pas mourir sans dire le Shema Israël. אמר שמע ישראל באחד, Il a dit Shema Israël, quand il est arrivé au mot Echad, sa neshama elle l'a quitté. בזה שלידו קיבל מזה כוח לחיות, כי הוא היה כבר ממש... Et celui qui était à côté, qui était lui aussi quasiment fini, c'était ces derniers instants, ça a donné la force de tenir le coup. ודאי, זה... צדיקים, neshamot, בטח, קדושים. neshamot très particulière, très sainte. כן. Alors, on peut, entre nous, Rav, maintenant qu'on est là, Rav Anachnu Benenu, on peut, parce que d'un autre côté, on a l'impression aussi qu'il y a un vraiment sentiment vraiment que la Géoula, on sent qu'il y a un truc spécial. מרגישים מצד שני, מצד אחד יש את הדברים הקשים, אבל מצד שני, לא יודע איך להסביר, אבל מרגישים שיש ריח של גאולה ממשית, שיש משהו, שלא יודע, משהו לא נורמלי, שמשהו קורה, משהו לא... אין. ודאי, רואים שזה, וגם... הנה אמרתי לך, הוא בא אליי בחלום ואמר לו, אנחנו נמצאים בתוך הגאולה. Comme je t'ai dit, il m'a dit le Rav, comme on l'a dit, il est venu le voir dans le rêve, un des enfants qui est parti. Il a dit, ça, on est à גם la זה Géoula. שקיבלתי אותה, סוף סוף יש איזו עצה מעשית, שהיא תיקון על הסנת. Et même ça, le fait même que le Rav dit, maintenant j'ai reçu ce conseil-là, et que maintenant c'est un conseil concret et pratique pour lutter et pour déraciner la haine gratuite et réparer ça. זה סימן, כאילו זה סימן גם נכון, כי הרב היה יכול לקבל את זה לפני, כאילו, את ça. עכשיו קיבלתי. Et le Rav, il a reçu ça maintenant, il aurait pu recevoir, Hachem aurait pu lui envoyer ça avant. Maintenant, il a reçu cet état du ciel, que ça va déclencher. יש צדיקים נסתרים שדברו עם הרב הזה? שהרב דיבר על זה? שאמרו לרב? בשמיים רוצים שיהיה אהבת ישראל מסירות נפש. Du ciel, on veut qu'il y ait l'amour du prochain avec Meshirot Nefesh. אהבת חינם.
Un amour gratuit. מי שיזכה ממש, Celui qui méritera de faire ce conseil-là vraiment. יש שאלות? Oui, ok. Alors, Michou Shoel, quelqu'un nous demande, le Rav peut-il écrire un livre sur la Havat Israël? Haïm harav yachol lichtov sefer al Havat אני Israël. כותב. Le Rav, il dit, j'écris. Je suis en train d'écrire. ואנחנו צריכים, לא מחכים עד שיהיה, On va pas attendre que ça sorte. צריכים שמיד יהיה גאולה. Il faut qu'il y ait tout de suite la gueule. On va pas attendre même un instant de plus. Bezrat Hashem. Donc, bonne question, mais c'est en cours. Alors, Shalom Rav, comment réagir quand il y a des sirènes d'alerte? Shalom Rav, leagiv ksheyesh azakot. לחייך. Sourire ולהגיד מזמורות תודה. et de dire Mizmor le Toda, le télim de remerciement. עכשיו, התקשרו אליי, אבא, אין לנו ממ"ד. Il y en a qui m'ont appelé. Ils ont appelé Abanim Shelachem, כאילו? הבת שלי. La fille du Rav, elle a appelé, elle a dit Papa, on n'a pas de mamad, on n'a pas de le bunker qui protège dans les maisons. אמרתי לה, יש לך כותב מעלה בבית? Je lui ai dit Est-ce que tu as l'écoute Moran dans la maison? אין ממ"ד יותר חזק מזה. Il n'y a pas de mamad de bunker plus fort que ça. אמרה, יש לי, אמרתי לה, Elle m'a dit ça gère, לכו t'inquiète pas. תשנו. Soyez tranquille, aucun problème. מה עושים? אומרים מזמורות תודה. Et qu'est-ce qu'on fait? On dit Mizmor le Toda, le Mizmor de מה, remerciement. לא הולכים לממ"ד? הבן שלי, השני. Il y a mon fils, mon deuxième fils, mon אפילו fils שיש qui לו m'a dit. ממ"ד. מה? אומר, לא, הבא ללכת לממ"ד, תגידו מזמורות תודה. Ah, j'ai un autre Mon deuxième fils, il m'a demandé, un des fils du Rav, il lui a demandé, il a dit, ah, papa, alors quoi, on va pas dans la, comment ça s'appelle la salle de, comment tu, en français, comment tu dis ça, bon, je sais plus comment on dit cette salle là, en tout cas, qui est, vous savez, qui est protégée, surplombée dans les maisons. Non, mais c'est un nom en français, bon, ok. Donc, et son fils, il a dit, Marco, papa, alors, je vais même pas là-bas dans ce bunker pour me protéger. Alors, il a dit, non, c'est une perte de temps, fais Mizmor le Toda. Ah, zélo, la simulation de Sakana, zélo, qui loue l'ismor Khalanes. לא ללכת לממ"ד ולהגיד מזמור לתודה. סתם אני... יש לך כותב מעלה? אז יש לך ממ"ד. C'est à l'écouter Moran dans la maison, malade. ומי שאין l'écouter Moran? שיקנה? Celui qui a pas, faut qu'il achète. Et d'ailleurs, le Rav, il a fait une mifsa, c'est Tov Lasker Arshav, Masha Rav, le Rav, ça fait un moment qu'il a préparé une agana pour l'âme Israël, et אפשר לדעת מה היה אם הרב לא היה עושה את זה. Ce que le Rav il a fait, il a dit il y a Kippat Barzel. Kippat Barzel, c'est l'appareil c'est le dôme de fer, d'accord, qui tue les missiles. Le Rav il a dit on va pas faire un dôme de fer, on va faire une kippa géante de fer de Rabbi Nachman avec quoi il écoutait Moran, parce que qui a Shaftacha Rav chez Micheshlo, Rabbi Nomar chez Micheshlo il écoutait Moran, celui qui Rabbi Nachman, il a dit tout celui qui aura un likoté Moran chez lui n'aura pas de feu dans sa maison. Donc le Rav, il a dit, il a fait une... C'est quoi le feu? C'est les missiles, c'est quoi le feu? Et du coup, le Rav, il a lancé il a pris sur lui de diffuser 1 million de likoté Moran pour que dans chaque maison du peuple d'Israël, il y ait un likoté Moran et que du coup, on ait une protection. Donc là, c'est l'occasion, Michel Rotze, ceux qui veulent, il y a le numéro. Imefchar Lassim et Tamispar, chez la Kniot, Todaraba. Dans la technique, je vais mettre le numéro. Donc, les attachés, voilà, procurez-vous le livre, on peut vous le fournir, mais c'est pas pour faire une vente. Vous pouvez il y a le numéro qui apparaît là en bas, il y a un numéro qui apparaît là à l'écran. Vous pouvez appeler là-bas, passer vos commandes ou nous faire une commande directement. Le but, c'est pas de vous faire une vente ce soir, pas du tout, qu'on soit bien clair. Mais en tout cas, si vous voulez acheter même ailleurs de nos, entre guillemets, de nos réseaux, pas de problème. Mais que chacun ait l'écoute Moran chez lui, vous rattachez. Et donc, Mizmor le Toda, Vera Mizmor le Toda, Rek par Mechad? Faire autant de fois que vous pouvez les Mizmor le Toda. D'accord. Alors, tout de suite, donc, on passe à une autre question. C'est Katoub Bévrit, c'est Afour. Alors, Slicha Kvod Rav, excusez-moi, cher Rav, comment est-ce qu'on peut continuer dans la joie, et continuer à marcher les Boré Olam, le créateur du monde, chez Rohim, quand on voit Améron, la police qui frappe des avrechim, qui frappe chez Rohim Mishtara, chez Notnim Makot l'Avrechim, Vaïladim, Shel Ayeshivot, Todaraba, et qu'on voit qui frappe aussi des enfants des Yeshivot. Merci beaucoup.
אז זה הגלות. Ça, c'est l'exil, ça. C'est ça l'exil. מה חשבתם, שאנחנו בארץ ישראל כבר בגאולה? Vous croyez quoi? Parce qu'en Israël, en Israël, ça y est, on est tous délivrés déjà? ישראל בגלות. On est aussi en Israël et en galoute. בסדר, נו, מה עכשיו, משהו חדש, בכלל לא חדש לי שום דבר. Vous pensez que c'est quelque chose de nouveau pour nous, ça? Il n'y a rien de nouveau pour nous. כל הזמן אני לא מצטער, כי אני יודע, אנחנו בגלות. Pour tout le temps, je suis pas en train de sourire, je sais qu'on est en exil encore. אתם בגלות שם בפריז, אנחנו פה בגלות. Vous êtes en exil à Paris, nous, on est ici en exil en Israël. עד שיבוא הגאולה. Jusqu'à ce que vienne la gueule. אז אם להיות בגלות, שאני לפחות בישראל. Si c'est pour être en exil, au moins être en Israël. Au moins. אנחנו בגלות. Mais nous aussi, on est en galoute. ודאי, מה זה? אנחנו יודעים את זה שרודפים ועושים. On est au courant qu'il y a des gens qui pourchassent, qui font du mal, qui... On est au courant, malheureusement. אז כאילו זה התשובה לחיות בשמך, כאילו זה לא קשור, זה המציאו, זה... שזה אנחנו צריכים לעשות את אהבת ישראל מסירות נפש. C'est pour ça qu'on doit faire cette demi-heure de Messirut Nefesh pour Am Israël. נתפלל על כולם שיעשו תשובה. Et de prier pour que tout le monde fasse tchouva. Bezrat Hashem. Bonjour Rav, j'apprécie énormément vos cours. Ils m'ont sauvé la vie. Erev Tov, Shalom Rav, אני מאוד אוהב השיעורים שלכם, הם הצילו לי את החיים. Ma question est la suivante, שאלה שלי הוא ככה, je suis au kollel, j'ai des problèmes de parnassa. אני לומד בכולל ויש לי בעיות של פרנסה, des problèmes d'argent, de subsistance. Ma femme ainsi que mon רב, אשתי וגם הרב שלי, אומרים לי que le kollel seul ne suffit pas, שהכולל לבד לא מספיק, que je dois travailler à plein temps, ושאני חייב לעבוד full time. Moi, je sens pas que je dois le faire. אני לא מרגיש שצריך לעשות את זה, מה לעשות? שיעשה חצי שעה ביום התבודדות על פרנסה. Que vous fassiez tous les jours une demi-heure d'itbodedut sur la parnassa, sur le moyen de subsistance, sur la foi, sur la confiance en Hachem, sur votre subsistance. ריבונו של עולם, תחם עליי שלא אעזוב את התורה הקדושה. Et de dire maître du monde une demi-heure par jour, maître du monde. Aide-moi à ne pas quitter ta sainte תן לי Torah. פרנסה, תחם עליי. Aide-moi de la parnassa et pitié de moi. אז או שיצא לעבוד, או שיעשה חסידות, שעה התבודדות. Ou vous sortez travailler, ou vous faites la demi-heure d'itbodedut. ואם הוא יעשה את זה ובינתיים זה עדיין קשה? אם הוא יעשה את זה, הוא לא ישאל שאלות. Si vous faites la... si vous faites la demi-heure d'itbodedut, vous ne poserez pas de questions. Donc j'anticipe votre question, mais le Rav va anticiper qu'il n'y aura pas de questions. Alors faites cette demi-heure et profitez d'étudier comme il faut. Bezrat Hashem. Alors, bonsoir Rav, et merci pour tous vos cours. Shalom Rav et Toda l'école Hashurim. Merci Hashem. Toda Hashem. Merci Hachem. Merci Hashem. Merci beaucoup Hashem. Merci Hashem pour tout ce que tu nous fais. Comment décoder les messages qu'Hachem nous envoie? להבין את המסרים שהשם שולח לנו. Par exemple, les dogmas. Je devais partir en vacances. הייתי צריך ללכת בחופש cet été, בקיץ. Et la location est annulée. והשכירות התבטלה בגלל שהיה מת. Parce qu'il y a eu un décès. היה מישהו שמת שקשור לזה. Donc je me dis que c'est Hachem qui m'envoie ce message. אז אני אומר לעצמי שזה השם ששולח לי את המסר הזה. Qu'attend-il? מה הוא מחכה ממני? Comment savoir où il veut que j'aille? איך לדעת איך הוא רוצה שאני ילך? Comment dois-je communiquer avec lui? איך אני צריכה לדבר איתו? תודה רבה. לבנה. טוב, אז זהו. זה שאנו לומדים להאמין בשם. באמת, הקואוצ'ים שלנו שאנחנו חוזרים בו, Notre coaching qu'on enseigne et qu'on tient, qu'on avance dessus, הוא היסוד של כל של הכל, גם התחלה של הבחירה של בן אדם מתחיל משם. c'est le début et le fondement de tout. Tout démarre de là-bas. Et même le début du libre arbitre de l'homme, il démarre du coaching qu'on est en train de voir. יש לי אבא בשמיים. Moi, je dois savoir que j'ai un père qui est aux cieux, שהוא אוהב אותי תמיד. qui m'aime tout le temps. והוא עשה ועושה ויעשה איתי רק טוב. Il fera avec moi que du bien. הוא רוצה ממש רק להיטיב לי. Il veut que me faire du bien. אז כל אחד צריך להגיד לעצמו,
יש לי אהבה שבשמיים, רק טוב יהיה לי, רק טוב, אז לא יהיה Chacun doit dire, moi j'ai mon père qui est avec moi, il peut m'arriver que du bien, il veut me faire que du bien. אז לא יהיה לפחדים אף פעם. Alors vous aurez jamais aucune peur, de rien. כי הוא אומר, רק טוב יהיה לי. Parce que chacun doit se répéter à soi-même, il peut m'arriver que du bien. עכשיו, כשאדם, זה התחלה של הבחירה. Ça c'est le début du libre arbitre. כשאדם, הוא יודע שבורא העולם, הוא רק טוב יעשה איתו, Quand un homme il sait que Hachem, le créateur du monde, rien que du bien il lui fera, ומה שעשה איתו זה הכל טובה, et que tout ce qu'il a fait avec lui c'est que pour le bien, זה התחלה של הבחירה, אז הוא יכול להגיד תודה אמיתית. ça c'est que le début du libre arbitre, et donc du coup grâce à ça il peut dire un merci authentique et sincère. אם אין לו את ההתחלה הזאת, אז אפילו אומר תודה. Quelqu'un qui n'a pas ce début là qui est de base, cette base là, même s'il dit merci, c'est pas sincère. אדם רוצה לעשות אפילו תשובה. Quelqu'un maintenant qui veut, il veut se repentir, il veut faire teshuva. אז אם יש לו את ההתחלה שאבא אוהב אותי, אז הוא יכול לעשות תשובה אמיתית. Si maintenant il a donc ce démarrage là authentique, cette base que Hachem il m'aime, que mon père il m'aime, alors il peut faire une teshuva, un repentir authentique. אם לא, אז הוא חושב, בטח הבורא כבר שונא אותי. Et s'il n'a pas ça, alors il va se dire c'est sûr que Hachem il m'aime, il me déteste parce que j'ai fait des bêtises, des transgressions, c'est sûr qu'Hachem me déteste. אין, התחלה של הבחירה זה לדעת שאבא אוהב אותי. Le début de mon libre arbitre, de ma prise de conscience, c'est de savoir qu'Hachem il m'aime. אתה הולך להתפלל, קודם כל תדע, אבא אוהב אותי. Tu vas prier maintenant, avant toute chose maintenant, sache qu'Hachem il t'aime. ההתחלה Ton של papa il כל t'aime. רגע ורגע, C'est le début de chaque instant, וכל דבר ודבר, pour chaque chose, וכל ניסיון וניסיון, de chaque épreuve. ההתחלה של הבחירה זה לדעת, אבא אוהב אותי. Le début de tout, c'est de savoir que mon père il m'aime. זהו. אז זה מה שאני אמרתי עכשיו, זה תשובה לכולם. Et c'est pour ça que ce que je dis maintenant là, c'est une réponse à tout le monde. C'est une réponse pour tout. Ok. Autre question. Bonjour. J'aimerais poser deux questions qui sont en rapport. Pensez-vous qu'une femme juive qui aura tout fait pour briser une famille sera heureuse avec l'homme de cette famille brisée? Aïm Arafrochev chez Isha Yehudia שעשה הכל כדי להרוס משפחה, האם היא תהיה שמחה עם הגבר הזה, של אותה משפחה שהיא הרסה? Et pensez-vous que l'homme qui aura cédé à ses pulsions, והאם הרב חושב שהבן אדם שהוא, היצרה פיתה אותו ליפול עם האישה הזאת, והוא יהיה שמח עם האישה הזאת? העבירה הכי גדולה בעולם, C'est la pire des transgressions au monde. זה העבירה הזאת. C'est cette transgression-là, madame. אנחנו מדברים על בן אדם לחברו. On parle ici maintenant des relations entre l'homme et son prochain. אין דבר יותר גרוע ממה Il n'y a pas de chose pire, vraiment. ודאי מסכן בן אדם C'est sûr que le pauvre, un homme qui שנפל כזה עבירה נורא. est tombé dans une telle transgression, זה עבירה telle, השם ישמור. c'est un péché que Dieu préserve. זה אנחנו צריכים להתפלל עוד ועוד שעם ישראל יעזבו C'est תשובה. pour ça qu'il faut qu'on prie encore pour que le peuple d'Israël fasse ses chouvas. כואב לשמוע שיש כאלה בעם ישראל כאלה. Ça me fait mal d'entendre qu'il y a de telles situations qui se produisent dans le peuple d'Israël. Le Rav a-t-il un message pour Shavuot? Haïm Rav yesh lo meser le Shavuot שבוע צריך הקמת ההצלה. Shavuot, il faut qu'on reçoive la Torah. C'est la fête du jour de la Torah. לא אומרים חג קבלת התורה, On ne dit pas que c'est la fête de la réception de la Torah, אלא חג מתן נותנים את התורה. mais c'est la fête du don de la Torah. On nous donne la Torah. כי בורא העולם הוא נותן את התורה, Parce que le Créateur de l'univers, il nous donne la Torah. וכל אחד מקבל לפי הכלים שהוא הכין. Et chacun, il va recevoir selon les ustensiles qu'il a préparés. אז לכן זה... בעזרת השם שנזכה, ממש אפשר עדיין להכין עוד כלים עד שיגיע. On a le mérite que Bezrat Hashem, qu'on peut encore préparer d'autres kelim. Mazé arabe, l'achin kelim. כל הספירות, כל הספירה,
מכינים כל יום כלים, עוד כלים, עוד כלים. Toutes les sphirot du Homer qu'on fait tous les jours, le compte du Homer qu'on fait tous les jours, déjà ça prépare d'autres ustensiles pour recevoir le don de la Torah de manière parfaite et complète. עיקר הכלי לקבל את התורה זה אהבת ישראל. L'essentiel de l'ustensile pour recevoir la Torah, c'est l'amour d'Israël. מי שאין לו אהבת ישראל, דרכו לא תעבור התורה. Celui qui n'a pas d'amour du prochain, qui sache que la Torah ne passera pas par lui. הוא הרג 24,000 תלמידים, Hachem, il a tué 24 000 élèves de Rabbi Akiva כי לא היה להם ביניהם אהבה. parce qu'il n'y avait pas entre eux de l'amour. מה, דרככם לא תעבור התורה שלי. Il a dit, Hachem, il leur a dit, ma Torah passera pas par vous. אז אין, זה התנאי העיקרי של לקבל את התורה. La condition essentielle pour recevoir la Torah, אז לכן כדאי לעשות את החצי שעה. ça veut dire que celui qui fait la demi-heure pour Am Israël, il va recevoir la Torah avec des kelim énormes. מי שיעשה זה, זאת אומרת שיהיה לו כלים נפלאים לקבל את התורה. נכון. אז יכול להיות שגם הוא ילמד על מזה, הוא ילמד תורה ויעשה. Donc c'est très possible que ceux qui vont faire cette demi-heure, vous allez vous retrouver à enseigner la Torah, à la propager, puisque vous allez devenir le réceptacle. Alvaï al Kolano. Est-ce qu'on peut utiliser le Keren Ayedidout pour l'Alia? Alors, le Keren Ayedidout, il me semble. Alors, שואלים, האם אפשר להשתמש בקרן הידידות לעלייה? אני לא יודע אפילו מה זה קרן הידידות. כנראה שזה גויים? נוצרים? נוצרים שעוזרים לישראל, אבל בשיטה שלהם שכאילו זה יביא את המשר שלהם שהמשחק... כן, עוזרים יהודים לעשות עלייה, אבל הם בשיטה שכאילו... זה יביא את הגאולה שלהם. כן, שזה יקרב את הגאולה שלהם. בישראל אפשר. הם נותנים כסף כדי לעזור. כן, כי משהו כתוב כאילו בדברים שלהם, כאילו כשאנחנו נהיה בארץ, זה יהיה סימן. Donc la question c'est est-ce qu'on peut en fait recevoir donc de l'aide financière pour faire l'Alia par des non-juifs qui pensent que qui croient pas du tout dans la Torah d'Israël, qui croient dans autre chose et qui pensent justement qu'en faisant venir les juifs en Israël, c'est pour ça qu'ils financent, ça va leur déclencher leur délivrance à eux selon leurs fausses croyances. פעם ראשונה שאני שומע על הקרן הזאת. C'est la première fois que j'entends parler de ce Keren-là. בעצמי לא יודע באמת מה לפסוק. צריכים לשאול, אני לא יודע. Moi, je sais pas comment trancher un cas pareil, il faut demander. Première fois que j'entends parler de ça, le dealer. D'accord. Alors voilà, il faut consulter. J'ai fait autre question. Quelqu'un nous dit qu'il a fait un accident en trottinette et je suis rentré dans une voiture et j'ai le ligament cassé et les ménisques. Je pense qu'il y a un. C'est ça? Bon, les ménisques du genou cassés. J'ai vu 2 médecins. Ils m'ont dit il faut opérer et j'ai très très peur. J'ai 18 ans, je ne suis jamais rentré à l'hôpital, Baruch Hashem, je suis très angoissé, je ne sais pas quoi faire. אז בחור של 18 שואל, הוא עשה תאונה עם קורקינט, והוא נכנס לרכב, ומזה היה לו את הליגמון, לא יודע איך להגיד את זה, משהו בברך שנשבר, וגם הוא אומר המינסק שנשבר, ושתי רופאים אמרו לו שהוא חייב לעשות ניתוח, והוא אומר שהוא מאוד מאוד מפחד. אני בן 18, אני אף פעם לא הלכתי לבית חולים, ברוך השם, אני מאוד דואג לזה, לא יודע מה לעשות. יש דברים שאי אפשר לסדר בלי ניתוח. Il y a des choses qu'on ne peut pas arranger sans opérer. אני לא יודע, ממש אני לא מעשה, שאלה שלא יכול להגיד לו באמת. Je peux pas vraiment vous dire parce que je sais pas. Mais si les médecins vous disent qu'il n'y a aucune autre manière de réparer, de réordonner sans opération, il faut le faire. Vous fassiez un pidjan avant ça. C'est un don qu'on fait justement pour le rachat de son âme. Et que ça réussit, c'est que. Shalom Uvracha, vous dites que la parnassa n'est pas fonction de nos efforts, mais de notre foi en Hachem. שלום וברכה, כבוד הרב, אתם אומרים שהפרנסה היא לא קשורה למאמצים שלנו, אבל היא קשורה לאמונה שלנו בשם. Grâce à Dieu, j'ai intégré cette notion. Mais comment connaître son niveau d'émouna afin de fournir ni trop d'efforts, ni pas assez? ברוך השם, אני הפנמתי את הנקודה הזאת, אבל איך לדעת המדרגה שלי של אמונה, כדי לדעת כמה מאמצים לעשות או לא לעשות פחות או יותר, איך אני אמדוד את עצמי. כן, אז אדם צריך
ממש, אם אדם רואה שיש לו פרנסה, Si un homme il voit maintenant qu'il a de la subsistance, אז סימן שיש לו אמונה וביטחון. ça veut dire qu'il a Emouna et Bitachon. אם לא, שיתפלל על אמונה וביטחון. Et sinon, si c'est pas le cas, alors il faut prier maintenant pour avoir Emouna et Bitachon. אדם יודע אם יש לו כסף או אין לו כסף. Un homme il sait s'il a de l'argent ou pas. Alors, mais c'est Hachem שיש להם כסף. בסדר, לא, אבל מדברים פה עכשיו בן אדם שכן הוא... כן. שאין לו, ועכשיו הוא רוצה לדעת אם הוא, על ידי האמונה שלו, הוא יכול להתפרנס, או שהוא צריך ללכת לעבוד. זה למעשה, זה השאלה. כן. Alors, je posais la question au Rav, il y a des gens qui ont de l'argent, ils n'ont pas pour autant Emouna et Bitachon. Il me dit non, mais là on parle d'un cas particulier, c'est qu'on parle de quelqu'un maintenant qui a des problèmes d'argent et qui maintenant veut savoir si il a la foi et que s'il doit aller travailler ou selon ce qu'il doit faire selon son niveau d'Emouna. Et le Rav nous dit, bah, si tu vois que si maintenant quelqu'un qui est dans ce cas-là, qui a la Emouna, qui travaille sa Emouna, si tu as de l'argent suffisamment, alors c'est le signe que ta Emouna elle est au bon endroit et toi ta confiance en Hachem au bon endroit. Sinon, c'est le signe s'il y a un problème d'argent, c'est que c'est pas au bon endroit et donc il faut prier pour ça. Azumit pas la. Ok. Comment une femme peut aider son mari en dépression et qui veut se suicider dans son quotidien? Isha yechola la'azor et ba'ala sheu bedikaon verotse leitabed kol yom. Comment faire pour transmettre de l'espoir à quelqu'un qui voit et croit que sa vie est un échec et qu'il a tout raté? למסור תקווה למישהו שחושב שהחיים שלו הוא הפסד גדול והוא הפסיד הכל, מרגיש שהוא הפסיד הכל בחיים שלו. איך אפשר להגיד לו שאף פעם לא מאוחר? Il faut lui dire que c'est jamais trop tard. שיכול עכשיו לעשות את החדשה. Et qu'il peut dès maintenant faire un nouveau départ. וגם זה שקר שאומר שהפסיד את הכל. Et c'est aussi un mensonge ce qui dit qu'il a perdu sa vie, raté sa vie. יש לו אישה, יש לו ילדים. Il a une femme, il a des enfants. בטח יש לו בית שהוא לא גר ברחוב. Il vit pas dans la rue non plus, monsieur. Il a aussi une maison. יש לו אוכל. Il a aussi de quoi manger. בסדר, ברוחניות נגיד, ברוחניות. Disons que עכשיו, זה היה הרשע הכי גדול בעולם. Disons que disons que si jusqu'à maintenant c'était le pire des mécréants, jusqu'à maintenant. ועכשיו הוא עושה את החדשה. À partir de maintenant, il fait un nouveau départ. רק ברגע שרק רוצה. D'instant, il va juste vouloir לחזור בתשובה. faire tchouva. הוא בא בשמיים רשום כצדיק גמור. Dans le ciel, il est déjà inscrit comme un tzaddik parfait, avec cette simple volonté. עכשיו, עד עכשיו התירה עכשיו, מעכשיו אני אעזור בתשובה. Jusqu'à maintenant, disons que c'est un mécréant. Alors, à partir de maintenant, il fait tchouva et ça devient un tzaddik parfait. אי אפשר להפסיד. וכשאדם באמת חושב לעשות את החדשה, אז הוא גם יקבל את כל מה שהפסיד. Quand un homme il pense à faire un nouveau départ, qui est dans cette dimension-là, alors il va recevoir même tout ce qu'il a perdu. Ça va revenir. Je subis, quelqu'un qui nous dit, je subis du harcèlement de la part d'une dame plus âgée de 20 ans de plus que moi. Elle me laisse des messages sans arrêt sur WhatsApp et mes téléphones aussi. Je l'ai bloqué. Mais elle fait des prières pour que ma sœur soit malade. Est-ce qu'il y a une prière à faire pour l'éloigner? Merci. Ani Sovelet mi... comment dire harcèlement? Ani Sovelet mi Mishu shelo ozev oti. Shemamash lochet oti kol הזמן. זה אישה שמבוגרת מ-20 שנה ממני. וכל הזמן שולחת לי מסרונים בוואטסאפ ומתקשרת אליי כל הזמן, ממש היא עושה לי כאילו לחץ כזה. אני, איך אומרים, בלוקי, אני עשיתי הפסקה כאילו שלא יכולה, כדי שלא תגיע אליי במסרונים. Mais elle fait des prières pour que ma soeur soit malade, והיא עושה תפילות שאחותי תהיה חולה. Est-ce qu'il y a une prière pour la faire, pour faire pour l'éloigner? Aïm yesh tfila kede shei titrachka mimeni toda. כן. כן, למה לא? Oui, oui, oui. היא צריכה לעשות את זה. היא צריכה, דבר ראשון, להגיד תודה. La première chose, dire merci. האמונה אומרת, אין מי שיכול להיטיב לך או להרע לך אם לא בגזרת טובה. La foi, elle nous dit, il n'y a personne qui peut ni te faire du mal, ni te faire du bien si ce n'est pas par un décret divin. La plus grande des souffrances pour un homme, c'est qu'il vit avec un manque d'émouna. Vous vivez avec un manque d'émouna.
Dès l'instant où un homme il a la émouna et la foi, Hachem il éloigne de lui tout. בגלל שאני חושב היא, אין מי שיכול להרע לך אם לא גזרת הבורא. Parce que du fait que vous pensez maintenant que c'est elle qui vous fait, alors il faut vivre maintenant avec le fait qu'on ne peut rien vous faire si ce n'est pas par un décret divin, c'est Hachem qui décide. אז לכן אני צריכה להגיד תודה Parce que vous devez dire merci לשם שהוא שלח את האישה הזאת. Vous devez dire merci à Hachem qui vous a envoyé cette femme-là, que c'est lui qui envoie cette femme-là. זה מה שאתה רוצה, ברם, אני... Maître du monde, c'est ce que tu veux pour moi? Eh ben moi aussi je suis. תודה. Merci que tu envoies ça. אז העיקר זה לחיות האמונה, ואז מילא לא יקבע תרד ממנה. C'est ça l'essentiel du fait de vivre avec la Emouna, et de le faire simple fait de faire ça, ça va faire que la personne elle va s'éloigner de vous. Le simple fait de faire ça. J'accepte tous les composantes que Hachem me donne dans la vie. Ani mekabel kol atnaim sh'Hachem natan li b'chaim. Comme le fait d'avoir une maladie de l'oreille. Comme le dogma she'esh li machala ba'ozen, qui fait que j'entends de moins en moins. She'oseh sh'ani shomea shomat mi pachot les pachot. Bien donc j'ai tendance à ne pas prier spécialement pour que ça s'arrange car je fais avec. Ma question, Ashela Sheli, est-ce que je dois être dans l'acceptation et prier pour trouver des solutions, comme une opération ou autre, ou est-ce que je dois prier pour ne plus avoir ce problème du tout, en quelque sorte, dire à Hachem, non, là c'est dur pour moi, s'il te plaît, enlève-moi cette maladie. בן אדם או האישה שואלת, האם אני צריך לקבל את המחלה הזאת באוזן, ולהתפלל כדי למצוא פתרונות, כמו לדוגמה ניתוח, או כשהשם ישלח לי דברים כאלה, או אני צריך להתפלל שלא יהיה לי עוד את הבעיה הזאת, ובצורה אחרת להגיד להשם, לא, בבקשה, זה קשה בשבילי, בבקשה תוריד לי את המחלה הזאת. וקודם כל צריכים להגיד תודה. Avant toute chose, il faut remercier. אחר כך צריכים לעשות תשובה. תשובה, אוזן זה פגם באמונת החכמים. Faire tchouva et l'oreille, c'est un défaut dans la foi dans les sages d'Israël. אז לכן הם צריכים... אז באמת, אם יגידו תודה כמו סדיק, ותעשה... Si vous dites merci comme il faut, vous demandez à Hachem qui vous permette de faire tchouva comme il faut, demandez à faire tchouva vraiment comme il faut. Parce que l'oreille c'est Emunat Chachamim. Chaque membre, il a une mitzvah auquel il est rattaché. Et les oreilles, c'est la foi dans les sages. Que vous étudiez, genre, la foi, ça va beaucoup vous aider. Et c'est l'occasion de poser la question. Quelqu'un maintenant, il y a eu ce cas, qui aurait malheureusement endommagé, qui aurait fait des mauvaises choses avec les sages d'Israël, qui se serait opposé à un Rav, qui aurait mal parlé sur un Rav ou des Rabbanim. C'est quoi son tikkun? Rav Miché Arshav, Khalila, Aya Nichnas le Machloket im Rabbanim. Vaya Mdaber al Rabbanim, Vaya Omer Mashaya Omer, Arshav Rosel Asot Tshuva. Ma tikkun shelo. דבר ראשון, שיעשה תשובה. La première chose, qu'il fasse tchouva. שיותר לא ידבר. Qui parle plus du tout sur eux. אפילו להיות עם האנשים באיזה קבוצה, même de plus être avec les gens avec qui ça a pu se produire, puisque ça se passe en général, et puis fréquenter des gens qui entraînent à ça, évidemment. ועשה התבודדות, ויבקש מהשם שלו סליחה. Qui fasse התבודדות, et qui demande à Hachem pardon. זהו. Et c'est tout. Vous le צריך לבקש לרבנים שהוא דיבר. Non, vous n'avez pas besoin de demander aux rabbinim avec qui vous avez, sur qui vous avez parlé, vous demandez à Hachem pardon, puis recommencer. Et que tu saurais, et que vous saurez grave. Ok. Alors on arrive à la fin de notre émission. Allez, une petite Mamashela Harona les Kratzium à Tornit. Bonsoir Rav. La maltraitance des animaux est interdite par la Torah. Pourtant, les vidéos montrant les conditions catastrophiques de vie ou de triage de ces animaux montrent qu'au final, même avec un shochet tiré shamaim et un couteau parfait, on va manger une viande au goût de cruauté. Existe-t-il un hercher qui prenne cet aspect en compte, ou vaut-il mieux ne pas manger de viande du tout, ou tout simplement fermer les yeux? אז כבוד הרב, רואים שיש איסור בתורה של צער בעלי חיים.
ואנחנו רואים בסרטונים שמראים את התנאי חיים גרועים ביותר של הבהמות, שאפילו שיש שוחט ירא שמיים שישחוט אותם, ואנחנו רואים את התנאים של החיים שלהם שהם ממש... אני גם ראיתי סרטונים מזעזע מאוד. J'ai moi aussi vu des vidéos, ça fait trembler. אז היא שואלת, אפילו שהשוחט הוא ירא שמיים, בסופו של דבר הבשר הזאת זה בשר של אכזריות. זה בהמות שקיבלו אכזריות, ואקזיסט... האם יש הכשר שלוקח את הנקודה הזאת, כאילו, שכן... באמת נכון, צריך שאלה שנותנים הכשר, צריכים שיראו שרק ייתנו על בהמות, בהובות, שעובדים צורה נורמלית, אם לא, אז לא. Et vraiment, en vérité, vous avez raison, que les gens qui donnent leur chair, les tampons de cache-route, ils doivent vérifier et valider que les animaux sur lesquels ils vont donner l'autorisation, ils doivent vivre dans des conditions normales. Et c'est seulement à ces troupeaux-là qu'ils doivent donner. אז היא שואלת, האם יש אחד כזה שקיים, או צריך לא לאכול בשר, או צריך לסגור את העיניים על זה? לא, אני לא אוכל בשר, ברוך השם. Moi, je ne mange pas de viande, me dit le Rav, ברוך השם. גם אני ראיתי את הדברים האלה, זה... Moi aussi, j'ai vu ce chose-là, ça m'a fait trembler. לא יודע. Je sais pas. אני לא יודע. Je sais pas comment vous dire. Bon, en tout cas, bonne question, c'est Sheila Chashouva. Alors, merci beaucoup. Comme le Rav, il a dit, engagez-vous, tout celui qui prend sur lui la demi-heure pour Ram Israël. Envoyez-nous les demandes. Le Rav veut qu'on amène les réchimotes. Celui qui n'a pas d'écouter Moran, procurez-le vous pour protéger vos maisons. Ceux qui veulent diffuser, même c'est une mitzvah de diffuser autour de vous. Le Rav s'est engagé à diffuser 1 million si vous voulez rentrer dans l'opération que le Rav a lancée de 1 million du côté Moran. Vous avez le numéro qui s'affiche ici, vous avez le site brestf.com qui s'affiche, vous avez le WhatsApp, contactez-nous, vous pouvez participer à ça aussi. Et Bezrat Hashem, alors la semaine prochaine, avec le don de la Torah, Nipagez Bezrat Hashem, et de Tana, Shavua Abba, לא יהיה. כי זה לצרפתים, הם יומיים. כן. לא יהיה שבוע הבא. D'accord, donc la semaine prochaine. אצלנו יש רק יום אחד, אבל... שני, שלישי. יכול להיות שזה יהיה בסוף שלהם. לא יודע, באיזה שעה, יש 4 שעות, יש כמה שעות. יש שעה, יש לך רק שעה, שעה פחות שמה. אפשר. יכול להיות שכן. Alors on va le faire quand même, Bezrat Hashem, vous sortirez de Yom Tov, il y aura le live direct, vous serez directement avec nous, Bezrat Hashem. Que Dieu vous bénisse, Chag Sameach, Chazak Benit Chazek.